तो आज टॉपिक रहा हमर टाइम एंड वर्क। तो आज हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करिया। टाइम एंड वर्क आज हम केवल कांसेप्ट शिखे माने कौन टाइम एंड वर्क हमर केमती क्वेश्चन आसे कोन आसे सब छोड़ा शिखे हमर। हमर वर्तमान आई स्टडी रे हमर जो बैच जो चलछि केवल स्पेशल मैथ चलछि और स्पेशल रीजनिंग चलछि सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। एटा हला हमर सिलेबस हम एसो जिनिसटा कवर करछे। एप्टीट्यूड हमर बैंकिंग में कवर होछि, सीजीएल में कवर होछि और एएसओ में कवर होछि। ये तीनटा जगह एग्जाम पे हमें एप्टीट्यूड को कवर करछे। आउ किंतु रीजनिंग हमर काफी कवर करा होछि ना केवल एसएससी सीजीएल रे रीजनिंग कवर होबो आउ एएसओ रे रीजनिंग कवर होबो। तार रिलेटेड जहां आसला सबडा हम कवर होबो। आउ सब क्लास उडे रहबो हमर गूगल मीट रे। आउ रिकॉर्डिंग दिया जबो हमर आई स्टडी हमर जो यूट्यूब चैनल जो अछि आई स्टडी से चैनल हम दिया जाउछि। और जो मैंने जॉइन करछंती हमर 12th में माने हमर कालीठू जानि नवा बैच स्टार्ट हेछि जोटा कि 9:30 पीएम रे हमर कोन होछि ना एप्टीट्यूड क्लास होछि और 9:15 हमर कोन होछि हमर रीजनिंग रो क्लास होछि। और सिंगल सब्जेक्ट जो मैंने जॉइन करछंती ताको पे हला 1499 और जो मैंने दीटा जाको सब्जेक्ट जॉइन करछंती ताको पे हला प्राइस रे केतना 2499 और ड्यूरेशन रहउछि हमर 4 मंथ्स। और एटला मोर नंबर 70857638 जदि के फ्रेंड मान अछंती जो माने इंटरेस्टेड अछंती जॉइन करिया को ताको हमको मो नंबर दे परिबो। और ए नंबर रे से मान जदि कांटेक्ट करछंती ताला मोर कोन ए बैच रे मो जॉइन कर परियो मो नंबर कांटेक्ट करिके। तो आउ लेट करिया नै पढ़े स्टार्ट कर दबा। तो आज टॉपिक हला कोन हमर टाइम एंड वर्क। समस्त हेडिंग दे दियो टाइम एंड वर्क। तो फास्ट ऑफ ऑल हम जाने दरकार कि टाइम और वर्क भितर रिलेशन कोन हो माने कोन टाइम कोन वर्क एरा कोन एक्चुअली छडा। सर काली तो नंबर सिस्टम सरी नथला नाइ मु कहि ना बर्तन अल्टरनेट रे चलिबो माने गोटे दिन रहबो हमरो एडवांस में चलिबो गोटे दिन हमर चलिबो कोड हमरो आरएचडी बैच चलिबो। बर्तन हम सब बेले अल्टरनेट रे पढे एबे आ तमरो खाली एडवांस चलिबोनी कि खाली एडवांस चलिबोनी एमती हेले कोन गोलो ना प्रॉब्लम हो जाउछ। हमको दीटा जाको साइमल्टेनियसली पढियार अछि। ओके ओके सर तो प्रॉब्लम मत लाउची प्रॉब्लम किछ हबोनी कारण हमर तो तुमको वीडियो तो अवेलेबल होची पीडीएफ तो दिया जाउची आ कोन असुविधा हो तमे गोटे काम करियो दीदिरा खाता करियो। दीदिरा खाता गले हमर अरिथमेटिक खाता गोटे अलगा रहबो आ एडवांस रो गोटे खाता अलगा रहबो। दीरे जो खाता अलगा अलगा रखी के तार सबडा नोट बनेबो। पीडीएफ अछि यूट्यूब रे हमर वीडियो को अपलोड करा होची वीडियो रो लिंक मते हम ग्रुप रे हम दे दोची को भी प्रकार माने किछ भी प्रॉब्लम होबा नाही। हां कि ना रेकॉर्डिंग तो अवेलेबल रहला सब जिनिस तो अवेलेबल आ कोन असुविधा हला हमर सेते हमर वर्तमान जहां भी पढ़ा होची तमे जेमति ना पढ़ा हो पढ़ी चलो। अब एडवांस पार्ट टा को गोटे गोटे दिन हम पढ़िया आ तार अल्टरनेट डे हम कोन करना आरएचडी टा पढ़िया कने दीटा जको एट ए टाइम हमर दरकार पड़ियो। कारण फ्यूचर हमर जो एग्जाम जो हबो हमर ठीक अछि हम एएसओ एग्जाम पे जे हम कंसंट्रेट करछे एएसओ एग्जाम पे जो माने भी एएसओ एग्जाम में कंसंट्रेट करछो मन रखो तमर केवल एडवांस पार्ट ही केले आसीबो आउ अरिथमेटिक रो सेते क्वेश्चन आसीबोनी। किंतु जो माने सीजीएल में अप्लाई करिए जो माने सीजीएल में ट्राई करछंती और बैंकिंग में ट्राई करछंती तांकर कोन दरकार ना तांको पे अरिथमेटिक दरकार पड़ियो। सीजीएल में ऑब्वियसली बहुत दरकार सीजीएल में माने अरिथमेटिक और एडवांस दीटा जो दरकार पड़ियो किंतु बैंकिंग में जो माने अछंती तांकर केवल अरिथमेटिक दरकार पड़ियो। तो जानि कि हमरो एमिति तो नै कि समस्त खाली एएसओ में प्रिपेयर करछो सम किछि बिला अछो सीजीएल में प्रिपेयर करछो किछि बिला बैंकिंग में किछि बिला एएसओ में। तो आमे जेहेतु तीनटा जाक पिलांको माने कि समस्त के एकाथर नै कि हम बैच करछे तला ऑब्वियसली हम सबुडा मिसै कि पढिया दरकार। तो सेते हम सेपरेट सेपरेट पढाइबो हमर अल्टरनेट डे रहबो एडवांस पार्ट अल्टरनेट डे रहबो हमर कोटा ना आर्ट्स पार्ट एमिति हेले समस्त में ओके। आउ टाइम एंड वर्क सब समस्त दरकार पड़े टाइम एंड वर्क सब एग्जाम रे आछो समस्त दरकार पड़े एटा माने ये सब्जेक्ट न माने स्पेसिफिकली गोटे सब्जेक्ट एग्जाम पे न एटा सब एग्जाम दरकार पड़े। तो प्रयास बर्तन मते कहला कि टाइम वर्क माने कोन एक्चुअली जिंसटा कोन एक्चुअली देखो मु तुम कोन कहला गोटे मु कहली गोटे जिंस हम गोटे काम दिया गला कोन गोटे काम दिया गला मन इच्छा हम गोटे काम नेले किछ गोटे काम नै गला पर कहले कि एई कामटा करिया पे हमकु कोन किछ गोटे टाइम लागो कोन हम काम नबा ना मोर मन इच्छा गोटे काम नउची एले मु कोन कहला गोटे केजी रो अटा दे देली तो गोटे केजी अटा देली कहली कि तू रोटी बनानी गोटे केजी रो अटा देकी मु कहली कि रोटी बना। विनीत वेलकम विनीत तुम देह केमदी अछि। विनीत एबे देह भलो हैला ओके ठीक अछि। सो पाठटा पळे आस हां गुड इवनिंग देखो बता पळे आस
ମତେ କହିଲା କି ମୁଁ କଣ କଲି ନା 1 କେଜିର ଅଟା ଦେଇଦେଲି, କହିଲି କି ରୁଟି ବନାଲି କହିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କଲ, କାହାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ, କିଏ 45 ମିନିଟ୍ ଛାଡିଦବ, କିଏ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କିଏ 70 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କାହାକୁ, ଏମିତି କହିକି ଟାଇମ୍ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ଜାଣିନେ କାହାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଆମର କଣ ହବ ନା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ତମକୁ ଗୋଟେ କାମଟା କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ କହିଛି ନା 1 କେଜିର ଅଟା ଦେଇଛି, ଅଟା ଦିଆହେଲା 1 କେଜିର, ଆଉ ମତେ କୁହାହେଲା କି ଅଟାଟାକୁ ତମେ କଣ କର ନା ରୁଟି କର। ତ ଏଇଟା କଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ କାମ ଦିଆହେଲା। ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଦିଆ। ଏଇ ୱାର୍କ ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମତେ କହିଲା କି ମୁଁ କହିଲି କି ଲେଟ୍, ଆମକୁ କହିଲେ କି 1 hour ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯଦି ବନେଇବି ମତେ ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ କାରଣ ମୋର କଣ ମତେ ସ୍ପିଡ୍ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମତେ 1 କେଜି ଅଟା ରୁଟି ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ତ କହିଲି 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି, ମତେ ଯଦି ଦିଆଗଲା 2 କେଜି ଅଟା ଦିଆଗଲା, 2 କେଜି ଅଟାକୁ ମତେ କୁହାଗଲା କି ରୁଟି ବନା ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ଯଦି 1 କେଜିରେ ମତେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିବ, 2 କେଜି ହେଲା ବେଳକୁ ମତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ପଡିବ। ମତେ ଯଦି 3 କେଜି ଅଟା ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ନାଇଁ ମତେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମର କାମଟା ବଢି ଚାଲିବ, 2 ଗୁଣା କଲ ବା 3 ଗୁଣା କଲ, ଟାଇମ୍ ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢି ଚାଲିବ। 2 ଗୁଣା ଟାଇମ୍, 3 ଗୁଣା ଟାଇମ୍, ଯେତିକି ତମେ ୱାର୍କ ଟା ବଢି ଯିବ, ସେତିକି ତମର କଣ ନା ଟାଇମ୍ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢି ଚାଲିବ। ତ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ୱାର୍କ ଟା ମାନେ ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଟା ଯଦି ବଢି ଅଧିକ ଦରକାର ପଡିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କହିପାରିବା କି ଟାଇମ୍ ଆଉ ୱାର୍କ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ତମେ କାମ ଦବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ପଡିବ। ତମେ 1 କେଜି ଅଟା ଦଉଛ ରୁଟି ବନେଇବାକୁ, ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ସରିବ। 2 କେଜି ଅଟା ଦେଲ ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିବ। 10 କେଜି ଅଟା ଦବ, ତାହେଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ କାମ କରିବାକୁ। ତ ଏଇଟା କଣ ଆସିଲା ଆମର, କହିଲା କି ଯେତିକି ମୋର କଣ ହେଲା ନା କାମଟା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ବଢିଲା, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ମତେ କାମ ଦିଆଯିବ, ମତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କହିବା କଣ, ଆମର ଟାଇମ୍ ଆଉ ୱାର୍କ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଟା ନା, ଏଇଟା ତମକୁ ତ ଆଲଫା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, এটা actually directly ମାନେ proportional symbol ଏଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ଆମର ଆସିଲା କଣ, ଆମ ଟାଇମ୍ ଓଭର ଭିତରେ ରିଲେସନ ଆସିଲା। ତ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା କି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, we have to always take a work as one part. Take a complete work, take a complete work as one part. ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଧରିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲି ଧରିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ମତେ କଣ କହିଲା, ପିଲାଟା ମୁଁ କହିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମଟେ, ସେ କଣ କଲା ନା 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟର କାମ କଲା। 10 ଡେଜରେ ସେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟର ୱାର୍କ କରିଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ୱାର୍କ କଲା। ତ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିଦିନ ସେ କେତେ ପାର୍ଟ କାମ କଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କଣ କଲା ନା 10 ଟା ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 1/10 ପାର୍ଟ କାମ କଲା। ପ୍ରତିଦିନ 1/10 ପାର୍ଟ, 1/10 ପାର୍ଟ, 1/10 ପାର୍ଟ, 1/10 ପାର୍ଟ, ଏମିତି ହେଇ 10 ଦିନ ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ 1 ପାର୍ଟ କାମ ସରିଲା। ମିନିଂ କଣ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମର 10 ଦିନକୁ ହେଲା 1 ପାର୍ଟ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ କହିଲା 1/10 ପାର୍ଟ, 10 ଭାଗରେ ଆମର ଡିଭାଇଡ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ୱାର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କଣ କଣ ଫର୍ମୁଲା ବହୁତ ସାରା ବନେଇ ପାରିବା। କଣ ଫର୍ମୁଲା ବନେଇ ପାରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କଣ ଫର୍ମୁଲା ବନେଇ ପାରୁଛି ଦେଖ, ମତେ ଯଦି କହିଲା कि A is a person who can do a work in X stage, ସେ X ଦିନରେ 1 ପାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ୱାର୍କ କରୁଛି, ତ ମତେ କୁହ A ଟା 1 ଡେ ରେ କେତେ ପାର୍ଟ କାମ କରିବ ନା, he will do 1/x part of the work। ଯଦି ଟୋଟାଲ କଣ କରୁଛି ନା, ଟୋଟାଲ କାମଟାକୁ ଯଦି ସେ X ଦିନରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କେତେ ପାର୍ଟ କାମ କରିବ ନା 1/x part କାମ କରିବ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନ B ନେଲି, ସେ କଣ କରୁଛି ନା 1 ପାର୍ଟ ର ୱାର୍କ କରିବାକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ନା y ଡେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେମିତି 1 ଡେ ରେ କେତେ କାମ କରିବ ନା 1/y ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବ, 1/y ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ କଣ କଲି, A ର 1 ଡେ ର ଆସିଲା ୱାର୍କ ଆସିଲା 1/x ପାର୍ଟ, B ର 1 ଡେ ର ୱାର୍କ ଆସିଲା 1/y ପାର୍ଟ, ମୁଁ କଣ କଲି ନା A B କୁ କହିଲି କି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କର, ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କର। ତା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରିବା ମାନେ କଣ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ତାହେଲେ କେତେ କାମ ହବ, A କଣ କରିବ ନା A 1/x ପାର୍ଟ ଲେଖା କାମ କରିବ, B କଣ କରିବ ନା B କରିବ 1/y ପାର୍ଟ ଲେଖା କାମ କରିବ। ତ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ଏତିକି ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବ ଏଇନ କେତେ ନା 1 ଡେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାହେଲେ 1/x ପାର୍ଟ ଆଉ 1/y ପାର୍ଟ ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ଆସିଲା, ସେତିକି ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବ ଇନ 1 ଡେ ସରିବ।
ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କଣ ଆସିବ ନା ତଳେ ଆସିବ ଲସାଗୁ ଆସିବ x y, ଉପରେ ଆସିବ ଏଇଟା y ମିଶା ହବ, ଏପଟେ x ମିଶା ହବ, ମାନେ ସେ ଏକା x ପ୍ଲସ y ଆସିବ। ଏତିକି ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବାକୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା କେତେ ନା 1 ଡେ ଲାଗିଲା। ଏ ବି କୁ ମିଶେଇକି ଏତିକି ପାର୍ଟ ର କାମ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା 1 ଡେ। ଦରକାର ଟୋଟାଲ 1 ପାର୍ଟ ଟା କେତେ ଦିନ ସରିବ? ତାହେଲେ 1 ପାର୍ଟ ଟା କେତେ ଦିନ ସରିବ ନା 1 ପାର୍ଟ ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଇନ୍, ଏଇ ଯୋଉ x ପ୍ଲସ y ବାଇ x y ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଏପଟେ ଉଲ୍ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, ମାନେ କଣ ହବ x y ବାଇ x ପ୍ଲସ y ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ 1 ପାର୍ଟ ର ୱାର୍କ ଟା ଏତିକି ଦିନରେ ସରିବ। ମୋର ଏଠି କଣ ଆସିଲା ତାହେଲେ ନା ଏ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଏ କାମଟା କରୁଥିଲା x ଦିନରେ, ବି କାମଟା କରୁଥିଲା y ଦିନରେ, ଏ ବି ମିଶିକି କାମଟା କେତେ ଦିନ କଲେ ନା x y ବାଇ x ପ୍ଲସ y ଡେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କଣ ଫର୍ମୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା ଏଇ ଆମର, ମୁଁ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି, ସର୍ଟରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଯଦି a can do the work in x day and b can do the work in y day, then a and b together can do the work in xy by x। ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦବ, ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ 2 ଟିକା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା, 2 ଟିକା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ତମେ ଆଉ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। 10 ଦିନ ଦେଲା 12 ଦିନ ଦେଲା କଣ ଦେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ବୁଝିପାରିଲ, ଟିକେ ନାକୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଖାଲି ୟେସ୍ ନ ଲେଖ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲାଟା ବୁଝା ପଇଲା? ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଖାଲି ୟେସ୍ ନ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯଦି କାହାର କିଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ, ସିଧା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବ, ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବୋଧେ, କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର କଣ କହିଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିବ ଓବିୟସଲି, ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମୁଲାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଫର୍ମୁଲାଟା ଲେଖିଦିଅ କେମିତି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଦେବି, ଯଦି ତମେ ନ ଲେଖିବ ପିଡିଏଫ ଟା ପର ଫର୍ମୁଲା ଇଏରେ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। A can do a work in 30 days and B can do the work and B can do it in 15 दिन। together they can do the work, do it in dash stage। this one is a simple question, मतलब लाउच एटा समस्तन क्लियर माने समस्तन हे जिवो। अर्पण तो आंसर लिखि सारन, मतलब लाउच समस्तन आंसर ठीक हो। all of you try to solve this question। अर्पण और लोपामुद्रा 10 लिख लो, सुधांशु लिख लो 10, पूजा लिख लो 10, विनीत लिख लो 10, एनएम लिख लो 10, अलका लिख लो 10। ओके समस्त 10 10 10 10 समस्त आसला, माने समस्त आंसर ठीक अछि। मोनालिसा लिख लो 10, भावभूति लिख लो 10। ओके सो मु बे सॉल्व कर दोची, देखो हमें कोन करिया दरकार, केमिति सॉल्व करिया, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें जदी कहबा कि हमें डायरेक्टली फार्मूला पुट करिया, वी कैन अप्लाई द फार्मूला डायरेक्टली। ए रसला 30 डे, बी रसला 15 डे, सो ए बी रो टुगेदर केते हे जिवो ना, मु कहतली 30 into 15 divided by 30 plus 15 केते डे हो। तो एटा मोर कोन होला ना, ऊपर आसला 450, तळे आसला 45, तो डिवाइड कर देले 10। मतलब आज फॉर्मूलाटा समस्त बुझि पारल, ए फॉर्मूला ले किछि प्रॉब्लम नाही, समस्त फॉर्मूलाटा बुझि पारल हां कि ना। फॉर्मूला समस्त बुझा पइला, फॉर्मूला रे काहर किछि असुविधा नाही, फॉर्मूलाटा पुट कर दो डायरेक्ट आंसर पळे आसो। एटाला फॉर्मूला मेथड हमर। ओके फॉर्मूला समस्त अप्लाई करियो, किछि असुविधा नाही, फॉर्मूला कर परियो। तापर आसला आउट मेथड आसला कोन देखि दियो, ता पर मेथड को पळे आसो। गोटेला हमर कोन गलो, गोटे मु कहबी कि एटा बेसिक मेथड आछे।
ये जो ट्रिक रे जीवो यू कैन आल्सो कॉल इट ए ट्रिक और हमरो कोन हमरो बेसिक मेथड मध्ये कह पारि कोन बेसिक मेथड देखि दियो मु एमिति कर दोछि ए कोन करछि ना ए कोन करछि ना 30 दिन रे 1 पार्ट रो वर्क करछि ताले 1 डे रे केते पार्ट रे काम करियो ना 1/30 पार्ट काम बी कोन करछि ना बी करछि 15 दिन रे 1 पार्ट रो वर्क करछि ताले बी सेमिति 1 डे रे केते पार्ट करियो ना 1/15 पार्ट काम करियो जदि ए बी टुगेदर काम करिवे ताले 1 डे रे केते पार्ट सरिबो ना ए कला 1/30 पार्ट बी कला 1/15 पार्ट 1/30 प्लस 1/15 दैट इज इक्वल टू लॉस आउट जदि कहबा लॉस आउट 450 सॉरी 45 जो केते जोडा हमरो लॉस रा मल्टीप्लाई करे दरकार नै डायरेक्टली कोन करू ना आको दिरा को एलसीएम विल बी इक्वल केते ना 30 हो 30 और 15 एलसीएम हमरो 30 हो 30 को 30 से डिवाइड करले 1 1 into 1 आसला 1 आसला 30 को 15 डिवाइड करले 2 हो 2 into 1 will be equal to 2 তাহলে পরে আসলে কত 2 প্লাস 1 আসলা 3 3/30 ইকুয়াল আসলা 1/10 পার্ট তাহলে 1/10 পার্টস হলা 1 ডে রে যদি 1/10 পার্টস হলা 1 ডে রে তাহলে 1 পার্ট কাম will be done in কেতে না 10 days এটা কো মেথড মু কইলি এটা বেসিক মেথড এটা কো মেথড বেসিক মেথড মতে লাগুଛି ସମସ୍ତେ ବେସିକ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲ କୋଉ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖ ବେସିକ ମେଥଡ ମୁଁ ତମକୁ କଣ ବି ବତେଇଲି ବେସିକ ମେଥଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମର ଇଏଟା କାମ ଦବନି କୋଉଟା କାମ ଦବନି ମାନେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦବନି କିନ୍ତୁ ବେସିକ ମେଥଡ କାମ ଦବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ବେସିକ ମେଥଡ ଆଜି ବତେଇଲି ନହେଲେ ବେସିକ ମେଥଡ ବତେଇବାର ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲି କଣ ପାଇଁ ନା ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବ କି ନା ଏଲସି ମେଥଡ କାମ ଦବ ନା ଫର୍ମୁଲା ମେଥଡ କାମ ଦବ ଯଦି କୋଉଟା କାମ ଦବ ନା ଏଇ ବେସିକ ମେଥଡ କାମ ଦବ ତ ବେସିକ ମେଥଡ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର କଣ କେମିତି ଆସୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ୟେସ୍ नो କର now come to the next one ତା ପର ପାର୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସ ସମସ୍ତେ ତା ପର ପାର୍ଟ ରେ ଆସିଲେ କଣ ଆମର एलसीएम मेथड एलसीएम मेथड कौन जो नंबर ऑफ डे जोटा दीची ए रो दीची 30 दिन बी रो दीची 15 दिन ताले ए कैन डू द वर्क इन 30 दिन बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज तमर फास्ट काम होला ए जो 30 और 15 रो एलसीएम ले जो 30 और 15 रो एलसीएम टा हम एठी कोन बा कर 30 बा करते ना कि ताले 30 इज द एलसीएम तुम गोटे भाबी दबो कि तुमको एनी 30 टा वर्क करियर अछि तुमको 30 टा काम करियर अछि 30 टा यूनिट भाबी दबो 30 टा काम भाबी दबो 30 टा रुटी भाबी दबो जहा गोटे मन छाड़ भाबी दलो कि मते 30 टा काम मन करियर अछि मु 30 टा वर्क भाबी डब्ल्यू लिखि देली 30 टा काम मते करियर अछि जदि मते 30 टा काम करियर अछि मते कहला कि कोन ना 30 दिन रे ए करछ जदि ए 30 दिन रे 30 टा काम करछ ताले ता दिनु केटा पइला ना दिनु पइला केते ना गोटे गोटे काम पइला पर डे ताले ए रो पइला 1 वर्क पर डे गोटे गोटे काम पर डे बी रो केते पइला ना बी रो पइला केते ना 15 दिन जदि 30 टा काम पइला ताले दिनु पइला 2 2 वर्क पइला पर डे दिनु पइला 2 2 वर्क पर डे मतलब जेटा समझ जानि परलो कि ए रो असला गोटे वर्क पर डे बी रो असला 2 टा वर्क पर डे तो 2 टा जको मिसेले टोटल वर्क केते असला ना 3 3 टा वर्क असला पर डे ताले ए बी मिसी की दिनु को 3 3 टा वर्क करिवे पर डे और से मानन को टोटल काम दिया है 30 टा काम और टोटल टाइम विल बी इक्वल कितना 30/3 इक्वल असला 10 समस्ते एई मेथड मध्ये बुझी पारलो एई मेथड मध्ये समस्त को बुझा पड़ा ठीक है खाली यस नो कर दियो समस्त को एलसीएम मेथड बुझा पाइला
ओके 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 समस्त पळे आसो तापर आउट क्वेश्चन पळे आसबा कम टू अनदर क्वेश्चन एटा बर्तमान तुम समस्त सॉल्व करियो सिंपल क्वेश्चन देली ए कैन डू ए वर्क in 48 days B can do it in 32 days together they can do it in dash day. This one is your question. You have to answer this question. Tell me the answer of this question. कहला कि ए करछि 48 दिन रे बी करछि 32 दिन रे तो दी जन मिसी कि केते दिन कामडा करिवे सॉल्व दिस क्वेश्चन यार आंसर कोन लागो एठी आउट जिंस कोन कोन हमरो एलसीएम टा केमिति जल्दी बाहर करे सेटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट नो के 48 और 32 ଭିତରେ ବଡ नंबर कोटा 48 और 32 ଭିତରେ ବଡ नंबर कोटा 48 ଟା ବଡ नंबर 48 ଟା को आको देखियो 32 ରେ डिविजन हो जना होनी 48 ଟା 32 ରେ कटियानी छाडी 48 टा होनी 48 दुगुणे के दबो 48 दुगुणे आसला 96 96 टा देखो 32 रे डिविजन हो 96 टा 32 रे डिविजन हो जदी 96 टा 32 रे डिविजन हैला तले 96 टा हैला एलसीएम 96 टा कोन हमरो एलसीएम जो 96 तो आमे एठी जदी कोन करछ ना एलसीएम मेथड जदी पक्की कि डायरेक्टली हम सॉल्व करिया मु कोन करबी देखि दियो मु कहली कि ए रो नंबर ऑफ ए केते दिन कामडा सबछ ना 48 दिन सबछ बी केते दिन कामडा सबछ ना 32 डे रे सबछ तो आमे एठी कोन करिया ना आको 48 32 रो एलसीएम असला 96 to वर्क ला टोटल वर्क दिस वन इज द टोटल वर्क एटा पळे असला ए केतरा काम करे पर डे 96 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज इक्वल टू दी टा वर्क असला पर डे एटा हला ए रो बी रो केतरा असला 32 डे रे 96 टा वर्क तो दिन को पहला केतना 3 टा वर्क असला पर डे तो जदी हमें देखिया ए बी रो मिसी के केतरा वर्क असला 2 टा प्लस 3 टा मिसी के असला 5 टा वर्क असला पर डे एटा ए बी रो मिसे की 5 टा लाखे वर्क असला पर डे से माने 96 टा वर्क करे टोटल वर्क सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू केते 96 by 5 that is equal to 19 whole 1 by 5 day 19 whole 1 by 5 मते लागुची एबे समस्तंकर ए जिंसर कांसेप्ट क्लियर होला ऑल ऑफ यू खाली कंफर्म करो एटा समस्त बुझी पारलो समस्त ए जिंसरा बुझी पारलो समस्त खाली कंफर्म करो कम टू द नेक्स्ट वन ता पर पार्ट को पळे आसो आउट फार्मूला लेख समस्त आउट फार्मूला लेख फार्मूला कोन आसला जदी ए कैन डू द वर्क इन x days b can do the work in y day c can do the work in z day and together a plus b plus c can do the work in xyz divided by xy plus yz plus zx এটা কোন করলে এই যে ফর্মুলাটা जो আছে না এটা মোস্ট কোন এটা কোন কোনটি এটা মানে কোন করলাম কেহি এটা ইউজ করନ୍ତି ସମସ୍ତେ এটা ইগনোর କରନ୍ତି এটা বহিরে যেহেতু লেখা আছে সেটা ମୁଁ କହିଲି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ବି ୟୁଜ କରୁନଥିବେ नो वन କେହି ବି ନୁହଁ ମାନେ କେହି ନୁହଁ ଯଦି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ଏଇଟା କେହି ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି କାରଣ ୱାନ୍ସ ତମମାନେ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ଶିଖିଲ ମତେ ଲାଗୁନି କି ଆଉ ତାପରେ ତମମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡା ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ହଁ କି ନା ଠିକ କହିଲି ତ
ୱାନ୍ସ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମର ଏଇଟା କଣ ଦରକାର ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ହଉ ଫିର ବି ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଦିଅ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ଲେଟ୍ କହିଲା A can do a work A can do a work in 30 days. B can do it in 40 days. C can do it in 120 days. Together, A, B, and C can do it in dash stage. ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଅର୍ପଣ ଲେଖିଲେ 15 ସୁଧାଂଶୁ ଲେଖିଲେ 15 ଦେଖିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉ ଦଉ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ କେବେ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ବିନୀତ ମୋନିକା ଏନଏମ ସମସ୍ତେ ଅନିତା ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ୟୁଜ କରୁଛ କଣ ଆମର ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲ ହଁ କି ନା ମୋନାଲିସା ମଧ୍ୟ ଏନଏମ ଆମର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୋନାଲିସା ସମସ୍ତେ ଆମର କଣ କଲେ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ ଭାବବତୀ ମଧ୍ୟ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଛ ତ ଆମେ ବୋଧେ କଣ କରିବା ଏଲସିଏମ ମେଥଡକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା এই কোশ্চেনে ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିବା ଦେଖ ଏଠି କଣ ଆସିଲା A can do the work in 30 days କହିଲା B can do the work in କହିଲା 40 days କହିଲା and C can do the work in 120 ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଲସିଏମ ଆସିଲା 120 ମିନିଟ ଆସିଲା और टोटल वर्क ଆସିଲା 120 वर्क ଆସିଲା टोटल वर्क ନାକି ଏଇଠି ବୋଇଲା 120 କୁ 30 ଡିଭାଇଡ କଲେ 4ଟା वर्क ଆସିବ 4ଟା वर्क पर डे ଏଠି କେତେଟା ବୋଇଲା 120 ବାଇ 40 ହେଲା 3ଟା वर्क पर डे ଆଉ 120 ବାଇ 120 ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ वर्क ଆସିଲା पर डे ସବୁ ତ ମିଶେଇ କେତେ ହେଲା ନା 8ଟା वर्क ହେଲା पर डे ଏଟା କାହାର ନା A ପ୍ଲସ B ପ୍ଲସ C ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେତେଟା ଟୋଟାଲ वर्क କରିବେ ନା 120 ହେଲା ଟୋଟାଲ वर्क ତାହେଲେ ଟାଇମ ଟେକିଂ କେତେ ହବ ନା 120 ବାଇ 8 ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା 15 ଦିନ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ରେ So 15 दिन is the answer of this question ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ସଲ୍ୟୁସନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ହଁ କି ନା ଏବେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରିଏଟ କୁ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମୋର 3 ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲା କରିପାରିଲ 4 ବାଲା 5 ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲେ କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି ଯଦି ମୁଁ 4 ବାଲା ଦେଲି ବା 5 ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲି ମତେ ଲାଗୁଛି କରିପାରିବ ମୁଁ ଦେଖିଆ ଟିକେ ନାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଲି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କର ସମସ୍ତେ କହିଲା a man can do a work in 30 days a boy can do the work in 90 days okay कहला क्वेश्चन कहला 2 men and 3 boys can do the work in देखिए एटा समस्त सॉल्व करके चार्ट बॉक्स में निजर आंसर लिखलो केमती कोन करछो देखिया समस्त खाली चार्ट बॉक्स में निजर आंसर लिखो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कोन हो देखिया
ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଲେଖିଦେଲ କେତେ କହିଲ ଆମର 10 10 10 10 ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଠିକ ବି ଅଛି କେମିତି କରିଛ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ନା ଆମର କେବେ ମନେ ରଖ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ବାଲା ରିଲେସନ ପକେଇ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ଏଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଟା କେମିତି କରିବ ଦେଖି ତମକୁ କହିଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତମେ ନା ଏମିତି କରିପାରିବ କଣ କରିପାରିବ ଦେଖ ତମର ଏମିତି କରାହବ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଜାଗାରେ ରହିବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବି ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ କରୁଛି 30 ଦିନ ଗୋଟେ ବୟ କେତେ ଦିନରେ କରୁଛି କହିଲା a boy can do the work in 90 days first of all I will take the LCM that is equal to 90 work ଆସିଲା ଏପଟେ ଆସିଲା ତିନିଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ଏପଟେ ଆସିଲା କେତେ ମୋର ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କରିଛି ନା ଦିଟା ମେନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ତିନିଟା ବଏଜ ନେଇଛି ଦିଟା ମେନ୍ ନେଇଛି ତିନିଟା ବଏଜ ନେଇଛି ତ ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାନ କୁ ଦିଗୁଣା ନେଲି ଦିଟା ମେନ୍ ନେଲି ତିନିଟା ବଏଜ ନେଲି ଏପଟ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଦି ଗୁଣା ହବ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଗୁଣା ହବ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଛଅଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ଏପଟେ ଆସିଲା ତିନିଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି ଆସିଲା 9ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ଏଇମାନଙ୍କର ଆସିଲା 9ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ନମ୍ବର ଅଫ ଡେ will be equal to କେତେ ନା 90 by 9 equal ଆସିଲା 10 ସମସ୍ତେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଖାଲି ଟିକେ ୟେସ୍ नो କର କି ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଛାଡ ଏଇଠି ଲେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି ଆଉ ବୁଝିଲ ନ ବୁଝିଲ ତମେ କୁହ ଯଦି ଡାଉଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ କରିବି ଆଉ ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ହେଇଛି ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ କରିଦେବି ଆଉ ଏଇଠି କାହାର ଡାଉଟ ହେଇଛି କିଛି ଯଦି କଣ ଡାଉଟ ହେଇଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଉଟ ପଚାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଯଦି 3 ଦିନ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଦିଟା ମେନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଡବଲ ଡବଲ ମାନେ 6ଟା କାମକୁ ଘଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୟ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ୱାର୍କ କରୁଛି ତାହେଲେ ତିନିଟା ବୟ ହେଲା ବେଳକୁ 3 ଗୁଣା କାମ ହବ 1 ୱାର୍କ ଇନଟୁ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା ତିନିଟା ୱାର୍କ ପର ଡେ ତାହେଲେ 6ଟା 3ଟା ମିଶିକି 9ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଡେ ତାହେଲେ 90 by 9 ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା 10 days ହେଲା ଆନ୍ସର ଦିସ୍ क्वेश्चन ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ଟା ପଢଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଏଲସିଏମ ମେଥଡ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକାଥରକେ ବତେଇ ଦେଲି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ତା ପର ପାର୍ଟ କୁ ପଳେଇ ଆସ ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା A and B together can do a work in 45. B alone can do it in 75 days. 75 दिन Find A alone can do it in dash. All of you solve this question. यार आंसर कौन होगा? चैट बॉक्स में समझते यार आंसर लोगों कौन होगा आंसर? एडर आंसर कौन होगा? चैट बॉक्स में समझते लिखो. सुधांशु लिखिलो 114.5 तो देखिया अर्पण लिखिलो 225 बाय 2 देखिया 112 अधे सुधांशु 112 अधे कहले न 112 अधे माने दी जण एक आंसर अर्पण और ये सुधांशु एक आंसर कहलो हमको जाने दरकार अन्य माने कोन कहउछन आंसर समस्त को कोन आंसर
सरला ना कम टू द सॉल्यूशन बर्तमान मो सॉल्यूशन निजे करछु बर्तमान देखो समस्ते एटी कोन कहला ना ए बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 45 डेज ଆଉ B alone can do the work in 75 days एलसीएम केते हबो बड़ नंबर हला 75 75 मल्टीपल देखिया जोडा कि 45 सेट बुझल हबो 75 दुगुणे आसला केते ना 150 150 टा 45 कटियनी 75 3 की 225 225 टा 45 रे कटिलो ताले 225 टा को हमें धरिया कोना एलसीएम धरिया एलसीएम में धरिया माने एटा मो का आसलो ना टोटल वर्क आसला एटा दिस वन इज माय टोटल वर्क तो एठी मते को 45 दिन रे जदि 225 टा वर्क ला दिनु केतरा पइला ना 225 बाय 45 दैट इज इक्वल टू 5 टा वर्क असला पर डे 75 3 केटा होची तले एपर साइड रे असला 3 टा वर्क पर डे तो ए जो स्टेटमेंट मते कहला कि ए बी रो मिसी को जो 5 टा वर्क किंतु बी रो एकुडिया होची 3 टा वर्क ताले एटी ए रो केतरा हबो ना ए रो केतरा हबो ना दी दी रे वर्क हबो पर डे समस्त ए स्टेटमेंट बुझिलो एटा बुझिलो ना नहीं कुआ ए बी मिसिकी 5 टा लेखा काम करले किंतु ए बी एकुटिया 3 टा काम करले तो 5 टा रु 3 टा माइनस कर देला आ ए रो रहला 2 टा रहला ताले ए कोन करला ना दी दी टा काम करला ताले ए रो आसिला दी दी टा वर्क आसला पर डे आसला 3 टा वर्क जदी ए रो दी दी टा वर्क आसला पर डे ताले से टोटल 225 टा काम केते दिन सारियो ना 225 बाय 2 112 112 एति दिन आ मते लाଗୁଛି ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ସଲ୍ୟୁସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ କି ନା ସମସ୍ତେ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ସରିଲା ସରି କଣ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ୱେଟ କେହି କୁହନି କିଛି କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କଲି ମାନେ କଣ ଜଏନ୍ କରିଯିବି ଯେମିତି ତମ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଏଇଟାକୁ ଆଗ ପଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭାବିଲି ଦରକାର ପଡିବନି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଡାଉନ କଲା ବେଳକୁ ତମ ଇକୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଛାଡ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମୋ ମୋବାଇଲ ମୋ ମୋବାଇଲ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ ଶୁଭିଗଲା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଆସିଯାଅ ସମସ୍ତେ ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଳେଇ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖ ସମସ୍ତେ A, B and C together can do a work in 48 days. A and B together can do it in 72 days. Find C alone can do it C एकुटिया कामटा केते दिन करियो देखे एटा सॉल्व कलो यार आंसर कोन
এটা সমস্ত আনসার করব কেতে হব আনসার সি একুটিয়া কামটা কেতে করিব 144 अर्पण सुधांशु लिखलो 144 हो मोनिका लिखलो 144 निर्लिप्ता लोपा आंसर आसुनी लोपा लिखलो 144 मोनिका लिखलो 144 वन वन टू आसला तमरो निर्लिप्ता मते लागु भूल होला ठीक चेक कराओ थरे पूजा लिखलो 144 देखो 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 केन करा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन केन करा हो देखि दियो हम एठी कोन करे दरकार हम एठी कोन करे दरकार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमर एबीसी राग पके देले एबीसी रो टोटल मिसी केतो अछि देजी 48 लाग ଆଉ ଖାଲି ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକି କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ କହିଲା ନା 72 ଡେରେ ସାରିବେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଦିଟାକର ଏଲସିଏମ କେତେ ଆସିଲା ନା 144 ୱାର୍କ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ एलसीएम ନେଇଗଲ 144 एलसीएम 144 ଟା ହେଲା କଣ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଆସିଲା ତ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଯଦି 144 ହେଲା ଆମେ ଯଦି 48 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଦିସ୍ वन विल बी इक्वल टू 3 3 3 ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା पर डे ଏଠି କେତେଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ନା 2 2ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା पर डे ତାହେଲେ ଖାଲି ଏ ବି ର ଆସିଲା 2 2ଟା ୱାର୍କ पर डे ଏପଟେ एबीसी ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକି କେତେଟା ଅଛି ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିକି ଅଛି ତିନିଟା ତାହେଲେ ତିନିଟାରୁ ଦିଟା ମାଇନସ କରିଦେଲେ ଜାଣିକି ମୋର ସି ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ସି ର ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଆସିଲା पर डे ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଆସିଲା पर डे ସେ 144 ଟା କାମ କରିବ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ଡେ ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 144 ବାଇ 1 that is equal to 140 ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝି ପାରିଲ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ ନା କନଫର୍ମ କର କି ସମସ୍ତେ ଏଟା ବୁଝି ପାରିଲ ହଁ କି ନା ଉପରେ ଦେଇଥିଲା एबीसी ର ମିଶିକି ତିନି ତିନିଟା ୱାର୍କ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏ ବି ର ଆସିଲା ଦିଟା ତାହେଲେ ସି ର ବଞ୍ଚିଲା କେତେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହବ ତ 144 ବାଇ 1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 144 ଟା ଆନ୍ସର ଦିସ୍ क्वेश्चन ଏଭଳି ଫର୍ମାଟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା come to the next one ତା ପର क्वेश्चन को पळे आसो come to another question come to another question ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ବତଉଛି ମୋ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆସିଲା ଏଇଆ ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ଏଇଆ ଯଦି ମତେ କହିଲା ଏ ବି ଏ ପ୍ଲସ ସରି a plus b together can do a work a plus b together can do a work in x days a alone can do the work in x plus p days b alone can do the work in x plus q days তাহলে কোন আসিও না দেন মনে রাখিও here x will be equal to root over of pq এটা সমস্ত লেখ টিকে নব ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ବତେଇଲି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖ ଯଦି a plus b କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା x ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଏଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା x plus p ଡେରେ ଗଲା ଆଉ b କଲା କେତେ ନା x plus q ଡେରେ ଗଲା ତାହେଲେ x ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ହବ ନା root over of pq ହବ ଦେନ୍ x equal to root over of pq ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାର୍ଟ ରେ ଲେଖ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାର୍ଟ ରେ ଲେଖ ମାନେ ଲେଖା ସରିଲା
ସମସ୍ତେ ଖାଲି କନଫର୍ମ କର ଲେଖି ସାରିଲ। ହଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେଇ ଦଉଛି बिना एग्जांपल ତମେ ମାନେ ବୁଝି ପାରିବନି ଏଟା କେମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି एग्जांपल ଗୋଟେ ବତେଇ ଦଉଛି ରାଇଟ୍ डाउन एग्जांपल ଗୋଟେ ଛୋଟ एग्जांपल ଲେଖି ଆମର ଛୋଟ एग्जांपल କଣ ଆସିଲା ଦେଖି ଦିଅ ମୁଁ କଣ କହିଲି let A can do a work in 20 days B can do the work in 30 days ओके তাহলে মতে কো A B together can do the work এটা কেতে দিন হবে এটা কেতে হবে आंसर তোমরা চ্যাট বক্সে এটার আনসারটা কেতে হবে চ্যাট বক্সরে সমস্ত লেখো समस्त आसले 12 आसले 20 और 30 रो लॉस হবে আসলে 60 60 হেলে গোটে পয়লা 3 দিন বার আসলে গোটে পয়লা 2 দিন বার তিনটা দিটা বেশি 5টা 60 বাই 5 আসলে 12 আসলে ঠিক আছে ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଲା 12 ଆଉ 12 ର ଆନ୍ସର ଅଛି 12 ଦିନ 12 ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖ ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଲା ନା 12 ପ୍ଲସ 8 ଦିନ 12 ପ୍ଲସ 8 ଦିନ ଲେଖିଲି ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିଲେ ନା 12 ପ୍ଲସ 18 ଦିନ ଲେଖିଲି देखो जो 8 और 18 जोड़ा अच्छे ना 8 और 18 मल्टीप्लिकेशन करो तार रूट ओवर बाहर करो दैट वन इज इक्वल टू 144 रूट ओवर इक्वल असला 12 ई 12 टा इक्वल टू ए 12 देखलो इक्वल असला हां कि ना देखो इक्वल असला हां कि ना पूर्व जो फार्मूला थिला से फार्मूला को मोटे एग्जांपल थ्रू रे प्रूव कर देली पूर्व जो फार्मूला थिला से फार्मूला टा को मोटे एग्जांपल थ्रू रे प्रूव कर देली एग्जांपल देके हम एटा प्रूव कर देली हो देखो मैं आउट एग्जांपल ले जाऊँ टेक अनदर एग्जांपल अलग आउट एग्जांपल ले जा let A can do a work in 30 days B can do the work in 15 days जोटा जे हम स्टार्टिंग रो एग्जांपल नेथिले एठी A B रो मिसी की केते दिन आस्तला एठी A B रो मिसी की केते दिन आस्तला समस्त चैट बॉक्स लिखलो A B रो मिसी की केते दिन आस्तला 10 दिन आस्तला ताले आकु जे हम ब्रेक करिया आकु ब्रेक करले कोन होत देखियो एटा जे हम ब्रेक करिया दिस वन इक्वल टू 10 प्लस 20 दिस वन इक्वल टू 10 प्लस 5 देखो 20 जो 5 आसला 20 into 5 करो तार रूट ओवर आसला 100 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 10 और 10 और 10 रा इक्वल हो जरा होनी सब जगह रे ए जो ट्रिक टा ऊपर जो ट्रिक टा बतले ए ट्रिक टा एप्लीकेबल होला ए ट्रिक टा सब जगह एप्लीकेबल होला तो कोन हां कि ना एबे हम जेतले क्वेश्चन सॉल्व करिया हमको एई ट्रिक टा मने रखे दरकार एई ट्रिक को बेस करके मध्य क्वेश्चन दबो डिफिकल्ट क्वेश्चन दबो जहां भी दबो याकू बेस करके क्वेश्चन दिया ब्रेक केमिति करबो सेमिति नु हो से देइथिबो ऑलरेडी ब्रेक करके देइथिबो केमिति क्वेश्चन दबो मु कर दे मु एमिति कर दबो एक एग्जांपल दे दिले ओटे ए गोटे एग्जांपल दे दबा कहले कि A can do a work in 6 days more than A and B together can do. A and B together can do. And B can do
the same work, we can do the same work in 24 days more than A and B together can do. Find A and B together can do the work. Do it in dash. तो दीटा जाक मिसिकी केते दिन करे एटा हला क्वेश्चन एमिति आसियो दुर्लिप्ता बुझी पारलो क्वेश्चन केमिति आसियो से कहला ए कोन करना 6 दिन अधिक करियो ए बी जति दिन करियो एटा को 6 दिन अधिक लागुची बी कोन करछि ना जति दिन लागुची ए बी को तांको 24 दिन अधिक रहना लिखला तापर लास्ट को क्वेश्चन पचाला ए बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज पचाला जान कि तुमको क्वेश्चन कोन करला नै जो पी क्यू रो वैल्यू टा तुम देइतला 6 देइतला 24 देइतला एई दिना जिंस देइतला तुमको खाली एक्स टा बाहर कर अछि ताले एक्स टा केन मारियो रूट ओवर ऑफ पी क्यू पके दो रूट ओवर ऑफ पी क्यू पके दो आंसर टा पळे आसी मतलब जे एटा समस्त बुझी पारलो मते लागुची एई जिंसटा समस्त बुझी पारलो समस्त को बुझा पइला तो जदि बुझा पइला मु बर्तमान क्वेश्चन खाली सॉल्व कर दोची तमर तो आंसर तो ऑलरेडी हे गलानी एबी मु आल्सो सॉल्व कर दोची let A and B together can do the work in x days A alone can do the work in x plus 6 days B alone can do the work in x plus 24 days x value के दासला root over of 6 that is equal to root over of 144 that is equal to x plus समस्त एटा बुझा पइला समस्त को ए क्वेश्चन रो सॉल्यूशन टा बुझा पइला समस्त टे चैट बॉक्स टे हो ना को मतलब आज आज बोधे निद लागलानी कि समस्त को अरे निद लागलानी भोक होलानी ऑलरेडी टाइम भी हेगलानी जे आउ पढिले आउ 5 मिनिट पढिले पढिथांते नले नाही नाही मन तो रिप्लाई कर आवाज नले आज सेही ई कॉन्सेप्ट पर्यंत थाउ या पर क्लास रे पुनी हम एई क्वेश्चन ठु आउडे माने हम ओडे स्टार्ट करिया ए जो कॉन्सेप्ट बतेली एटा तो सरला हमर इजी कॉन्सेप्ट पळे आसला यार किंतु डिफिकल्ट क्वेश्चन आसो जेतेले तीनटा पर्सन को इन्वॉल्व करिवो तीनटा पर्सन को इन्वॉल्व कला बेले क्वेश्चन टा डिफिकल्ट करबो बते बिया पर क्लास बते दि केतु कोन करा हो तो आजी पई क्वेश्चन हमर आजी पई क्लास जानी सरला ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास पर समस्त वीडियो को लाइक कर दबो ऑल ऑफ यू थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास पर वीडियो लाइक कर दियो थैंक यू